كلمة مدير المعهد الصيني بتونس الآن سيقدمها السيد ريكشيان، معهد كونفيوس لتعليم اللغة الصينية بتونس. ثم أيضا في البرنامج هناك كلمة للخبير الاقتصادي المتميز الأستاذ معز الجودي، العلاقات الاقتصادية والتجارية التونسية الصينية، الوضع الحالي، الآفاق والتحديات. ثم كلمة للسيدة وطفة بالعيد. وأذكر دائما ببرنامج الفترة المسائية تطور العلاقات التونسية الصينية 56 سنة من التعاون الثنائي في المجال السياسي وانعكاساتها على التعاون الاقتصادي. أيضا نستمع بعد قليل إلى السيد زهير حمدي الناشط السياسي والقيادي أيضا في الجبهة الشعبية، أهمية التعاون الصيني التونسي. وبعد ذلك كلمة السيد قيس العرقوبي، الحزام والطريق، مسار آمن وتمديد لجسر الصداقة والتعاون المشترك والمنفعة المتبادلة. مرحبا بك سيدة وطفة. ثم سيد منصف زغاب، العراقيل لتنفيذ مشروع طريق الحرير في تونس. هذه جولة سريعة في برنامج هذه الفترة، ونشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة لأن الموضوع هام جدا، ونجدد الشكر للمركز على هذه المبادرة. مباشرة أحيل الكلمة إلى السيد مدير المعهد الصيني بتونس السيد ريكشيان، معهد Confios, تعليم اللغة الصينية. Je vous cède la parole directement pour présenter votre allocution au public présent. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Et Madame la Présidente, et Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très honoré d'être invité ici à participer au séminaire et à présenter l'Institut Confucius. C'est un peu dommage parce que je n'ai pas réussi à ouvrir ma PowerPoint. C'est pour ça que j'ai utilisé le Word pour vous expliquer un petit peu. Parce que le premier, c'est un peu difficile, c'est le nom. Parce qu'on l'appelle ça Institut Confucius. Même personne, ça a son importance. C'est presque la même importance que Aristote en Occident. C'est pour ça qu'on a intitulé notre institut qui s'appelle Institut Confucius. On a imité l'exemple, par exemple, de Institut Goethe ou bien Institut de Cervantes. Comme ça, vous savez que vous pouvez savoir quelle est notre fonction. Bien sûr, au départ, notre fonction, c'est pour l'enseignement de la langue chinoise dans le monde entier. En fait, c'est en 2004, le gouvernement chinois ou bien la Chine, pour encourager l'expansion du chinois dans le monde. On a installé le siège de l'Institut Confucius, on l'appelle le SIC, le siège de l'Institut Confucius dans le monde entier. C'est seulement en 2004, ça c'est une date importante. Et bien sûr, notre Institut Confucius, c'est un organisme, on appelle un organisme éducatif à but non lucratif. Ça, c'est notre Institut Confucius. Mais tout à l'heure, j'ai dit que notre Institut Confucius, on s'est inspiré des modèles britanniques ou bien allemands ou bien français, comme Alliance française. Mais nous sommes différents de leur système. Parce que pour tout Institut Confucius, c'est une collaboration avec, avec le local, on peut dire. Parce que notre Institut Confucius s'est toujours créé conjointement par une partie chinoise et une partie étrangère. Par exemple, notre Institut Confucius à l'université de Carthage, il y a une partie chinoise, bien sûr. Il y a aussi une partie tunisienne qui est l'université de Carthage. Ça, c'est notre système. Et l'Institut Confucius est devenu aujourd'hui, pour les peuples du monde entier, un lieu d'apprentissage et de découverte de la langue et la culture chinoise. Ça, c'est notre fonction. Mais aussi un centre dédié aux échanges culturels entre la Chine et le reste du monde. Ça veut dire que notre fonction, ce n'est pas seulement pour l'enseignement de la langue et la culture chinoise, c'est aussi pour les échanges culturels. Ça veut dire, au point de départ, notre esprit, c'est pas à sens unique, c'est toujours à double sens. Il y a un échange entre la Chine et l'étranger. Ça, c'est notre but. Et c'est pour ça que je dis que jusqu'à présent, on a commencé en 2004, ça fait seulement 15 ans. Maintenant,
le nombre des instituts Confucius dans le monde entier. On a déjà installé 545 instituts Confucius dans le monde entier. Par exemple, on a déjà installé en Amérique, on a déjà installé 142 instituts Confucius en Amérique et 135 en Asie, 46 en Afrique et 43 en Europe. Ça, c'est le nombre des instituts qui sont installés dans le monde entier. Et en Afrique, on a déjà installé 46. Par exemple, dans votre voisin, par exemple au Maroc, on a déjà installé 3. Et nous sommes le premier à Tunis ou bien en Tunisie. Et pourquoi on dit nous sommes le premier? On a 3 dates importantes. Parce que le siège de l'Institut Confucius, en décembre 2017, il y a 2 ans, on a déjà signé avec l'Université de Carthage une convention de cadre pour établir un Institut Confucius. Et 1 an après, en octobre 2018, ça veut dire il y a 1 an, sous la proposition du SIC, notre université, c'est l'Université des langues étrangères de Dalian, on a signé une convention d'exécution avec l'Université de Carthage pour mettre en marche cet Institut Confucius à l'Université de Carthage. Et en avril 2019, ça veut dire l'année dernière, en avril, l'Institut Confucius à l'Université de Carthage a été officiellement inauguré. Ça, ce sont les 3 dates importantes pour notre Institut Confucius. Et on est installé à Tunis, ça fait déjà 1 an, et qu'est-ce qu'on a fait là? Ou bien, quelles sont les activités principales de notre Institut Confucius? D'abord, bien sûr, il y a l'enseignement du chinois. Et ça fait presque 1 an, on a déjà ouvert une 30aine de classes de chinois à tous les milieux sociaux tunisiens. On a ouvert des classes aux enfants, aux adolescents, aux étudiants et aux professionnels. Et le nombre de nos étudiants, de nos élèves, on a déjà, ça dépasse déjà de 1000. C'est-à-dire on a déjà plus de 1000 élèves qui apprennent le chinois dans notre centre. Ça fait seulement 1 an. C'est quand même une vitesse un peu rapide là. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, je réponds aux demandes. Tout à l'heure, M. Jamel a déjà posé une question pour la formation professionnelle, par exemple. Et pour nous sommes venus ici pour aider à faire ce genre de choses aussi. Par exemple, vous avez une association des touristes. Vous avez aussi des touristes qui travaillent avec les touristes. Non, par contre, vous avez des guides qui travaillent avec les touristes chinois. Bien sûr, il leur faut parler un peu le chinois pour bien communiquer. Mais on a aussi l'intention de collaborer avec l'association des touristes, du tourisme, pour former les guides tunisiens, pour former bien sûr leur langue chinoise. Ça, c'est notre fonction. Ça, c'est notre fonction principale, c'est l'enseignement de la langue chinoise. On a aussi la fonction de formation des formateurs en langue chinoise. Ça, c'est important. Par exemple, on a déjà commencé l'année dernière avec les enseignants de chinois dans les lycées tunisiens. Vous savez qu'en Tunisie, au total, dans le lycée, il y a seulement 18 enseignants de chinois. Et parmi les 18, il y a 17 qui ont participé à notre série de formation depuis l'année dernière. Ça, c'est pour formation des formateurs en langue chinoise. Et aussi, par exemple, notre partenaire tunisien, c'est l'Université de Carthage. Et dans l'Université de Carthage, il y a un institut qui s'appelle Institut supérieur des langues de Tunis. En couramment, vous appelez Burkina Faso. Okay. Et dans cet institut, il y a une seule section du chinois en Tunisie. Nous avons collaboré aussi avec cet institut pour les aider à former leurs enseignants, parce qu'il y a seulement 4 enseignants tunisiens. Ça, c'est notre fonction aussi. La deuxième fonction, c'est la formation des formateurs en langue chinoise. Et notre troisième fonction, c'est on est en train d'établir un centre d'examen de chinois. Comme le français, il y a le TEF, ou bien TALF.
en chinois, on a aussi un examen qui s'appelle Ashaska. On a déjà signé une convention avec le siège de l'Institut Confucius pour établir un centre d'examen de chinois. Et cette année, on va ouvrir la porte du centre. Comme ça, les Tunisiens, parce que s'ils veulent, surtout les étudiants qui le veulent étudier en Chine, il leur faut un certificat de leur niveau de chinois. On peut les aider comme ça à avoir ce certificat. Ça, c'est notre troisième fonction pour établir un centre d'examen de chinois. Et notre quatrième fonction, bien sûr, c'est les échanges ou bien les activités culturelles. On a déjà organisé, par exemple, les journées chinoises. Les journées chinoises dans les universités. Par exemple, on va bientôt, au mois de février, on va bientôt avoir une journée chinoise dans votre, qui s'appelle MSP, Méditerranéen Business School. On va là organiser une journée chinoise comme ça. Et aussi, on va aussi organiser des summer schools pour les étudiants chinois, pour qu'ils passent un summer school en Chine, en été. Ça, c'est pour cet été. On a tellement d'idées de faire des activités ou bien des échanges culturels, comme M. Jamel vient de dire, parce que notre fonction, c'est aussi pour préparer les activités culturelles. Et la dernière, c'est pas la dernière, mais c'est aussi une autre fonction pour nous, c'est pour organiser des activités académiques. C'est comme aujourd'hui, vous avez bien organisé un séminaire comme ça. J'ai parlé avec Madame la Présidente, ça nous intéresse aussi dans le futur de faire une collaboration pour faire un forum par exemple avec les chercheurs, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les chercheurs tunisiens, et dans le futur on peut avoir aussi des chercheurs chinois, on peut les inviter à venir ici pour faire un forum. Ou bien à l'inverse, on peut inviter les chercheurs tunisiens à venir en Chine pour faire un forum en Chine aussi. Ça c'est notre fonction. C'est pour ça que je dis que notre échange, c'est plutôt à double sens, pas seulement à Tunisie, ça peut aussi être en Chine. Okay, ça, c'est nos activités académiques. Et je vous présente aussi en bref la situation actuelle de l'enseignement du chinois en Tunisie. Parce que en Tunisie, l'enseignement du chinois, ça date depuis longtemps. C'est en 1977, on a déjà commencé à enseigner la langue chinoise dans votre Institut des langues vivantes de Bourguiba. À ce moment-là, on a déjà l'enseignement du chinois, mais ça se développe pas trop vite. Et en 1998, on a installé en Tunisie la première section de la langue chinoise, qui est à l'Institut supérieur des langues de Tunis. Et en 2004, on a commencé l'enseignement du chinois dans les lycées, dans les 3e et les 4e lycées des lycées tunisiens. Mais le problème c'est, on a déjà 18, comme je viens de dire, on a déjà 18 enseignants tunisiens de chinois depuis 2006. Et ce chiffre ne change pas jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la situation reste trop stable, on peut dire comme ça. Il n'y a pas vraiment de progrès pour l'enseignement du chinois. Et je vous donne un chiffre, j'ai trouvé ce chiffre sur votre site du ministère de l'Éducation. De l'année 2017, de l'année 2016 et 2017, pour le nombre des enseignants de langue. Pour le nombre des enseignants de langue arabe, il y a plus de 9000. Pour les enseignants de français, il y a plus de 9000. Les enseignants d'anglais, il y a plus de 7000. Et pour les professeurs d'italien, il y a plus de 500. Voilà. Français, arabe, anglais, c'est 9000, 7000. Et italien, allemand, espagnol, c'est 500, 400 et 300. Et pour les Chinois, il y a seulement 18 enseignants de chinois.
C'est pour ça que je réponds à la demande de monsieur, toujours à M. Jamel, parce que tout à... ok, excuse-moi, je transmettrai les réponses. Très bien. Je ne connais pas le visage pour moi. C'est comme vous croyez que les Chinois, nous avons le même visage. Je crois que les Guinéens, vous avez le même visage aussi. Ok, je suis très désolé. C'est M. Mouaz Joudi, c'est l'expert en économie. Ah, ok, très bien. Oui, c'est Mouaz. On ne ressemble pas beaucoup quand même, monsieur Jamel. Merci beaucoup. Là. Je vais faire attention après. Et tout à l'heure, M. Hamel, il a dit que le mandarin, le chinois, il a dit que la langue, c'est un vecteur de collaboration. Je crois que c'est important parce que on ne peut pas, de toute façon, le développement de la langue chinoise en Tunisie, c'est aussi important pour les échanges entre la Chine et la Tunisie. Et avec d'autres pays aussi. C'est aussi notre fonction ici. C'est pour ça, à la fin, je vais vous dire que l'Institut Confucius, ici, avec l'aide de notre ambassade, on est prêt à tout genre de collaboration pour l'enseignement du chinois, pour l'enseignement de la formation professionnelle et pour les activités, les échanges culturels et académiques aussi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, merci de votre accueil. Je remercie tout particulièrement Madame Badra Kaaloul pour tout ce qu'elle fait, pour ses activités, pour tout ce qu'elle est en train d'entreprendre de précieux et de valeureux pour la Tunisie. Donc merci pour votre confiance, Madame Badra, et je remercie son Excellence, Monsieur l'ambassadeur chinois en Tunisie, pour aussi sa présence, pour sa contribution à la réussite de cette manifestation. Moi, je pense que c'est une manifestation très importante, c'est une manifestation très intéressante, très pertinente, parce que les relations tuniso-chinoises sont des relations stratégiques. Ça doit être le cas, en tous les cas, entre la Tunisie et la Chine. Pour la Tunisie, du moins, ça doit être des relations stratégiques, des relations profondes, des relations valeureuses, des relations porteuses de création de richesses communes, de valeurs communes, de prospérité commune. C'est ce qu'on espère avec la Chine, parce qu'il faut le dire, hein, il faut être clair, il faut être direct. La Chine, aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique au monde. C'est la plus grande puissance économique au monde et pour longtemps. Il faut le dire, il faut le rappeler. On est face à un géant. C'est incomparable. Je vais donner quelques chiffres. Les chiffres, ils les connaissent, on les connaît, on essaie de les vulgariser un peu plus et je vais comparer avec la Tunisie. Je vais aussi tracer donc les perspectives et puis les opportunités qui peuvent se présenter entre la Tunisie et la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est 13 000 milliards de PIB. 13 000 milliards de dollars de PIB, c'est énorme. 13 000 milliards de PIB, c'est quand on compare à la Tunisie, nous la Tunisie c'est à peu près par an, c'est on va le dire, hein, mais c'est incomparable par rapport à la Chine. Nous c'est à peu près 70 milliards de PIB. Là, 60 milliards de PIB, vous comparez ça avec donc 13 000 milliards de dollars de PIB. Le PIB chinois par parité de pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on prend compte aussi, dans les chiffres, dans les indicateurs, l'apport du PIB et ses conséquences en termes de pouvoir d'achat. Le PIB chinois, par parité de pouvoir d'achat, c'est 25 000 milliards de dollars. C'est le premier pays au monde, ils ont réussi à déclasser les États-Unis. En termes de PIB par parité de pouvoir d'achat, la Chine est premier pays dans le monde. Ils ont réussi à déclasser donc les États-Unis, qui étaient la plus puissante économie mondiale. En termes de PIB tout court, les 13 000 milliards de dollars, ils sont classés deuxième derrière les États-Unis. Et puis les études les plus actualisées, les analyses les plus récentes donnent que d'ici 2025-2030, à tous les niveaux, à tous les indicateurs, l'économie chinoise sera la première économie mondiale. Même en termes de PIB tout court, les Chinois dépassent
dépasseront les Américains donc en 2025, 2030. 2030 certainement, on est sûr que la Chine sera la première puissance économique mondiale. Donc là, on est face à la première puissance économique mondiale. Je vous donne aussi quelques autres chiffres pour que vous puissiez donc avoir une idée sur la dimension, sur les conséquences de ces chiffres, sur la puissance de l'économie chinoise. Aujourd'hui, le PIB par habitant en Chine, c'est à peu près 9 000 dollars par habitant, le PIB. Et puis, par parité de pouvoir d'achat, c'est à peu près 18 000 dollars. Donc, c'est un chiffre aussi très important. La population active chinoise, elle est de 807 millions de personnes. Donc vous imaginez 807 millions de personnes actives. Nous, en Tunisie, c'est 4 millions. 4 millions par rapport à 800 millions. Donc vraiment, on est très loin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec cette puissance, qu'on doit se dévaloriser, ou bien on doit rester comme ça en train de constater donc, ces chiffres, constater cette puissance et ne rien faire. Non. Moi, je suis admiratif par rapport à tout ce que fait la Chine et admiratif des Chinois, parce que c'est des gens qui sont toujours dans le développement, toujours dans la prospérité. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui ne dévalorisent rien. Pour eux, tout peut être important. Donc c'est pas parce que la Tunisie est un petit pays de 11,4 millions d'habitants avec un PIB de 50 ou 60 milliards de dollars que ce pays, on doit le mépriser ou bien il n'y a rien à faire en Tunisie. Non, pour eux, chaque pays compte, chaque économie compte, chaque pays, ils peuvent avoir avec lui donc des intérêts, chaque pays avec lui peuvent donc créer des richesses, peuvent créer des intérêts communs et leur force, c'est de pouvoir identifier dans chaque pays les avantages comparatifs. Les avantages comparatifs dans chaque pays et miser sur ces avantages comparatifs. L'un des plus grands économistes dans l'histoire de l'économie, c'est David Ricardo. David Ricardo, c'est un économiste britannique. Il a fondé sa théorie économique sur le commerce international et sur les avantages comparatifs. Pour David Ricardo, chaque pays doit avoir et doit pouvoir commercer au niveau international. Parce que chaque pays a des avantages comparatifs et doit miser sur ces avantages comparatifs pour pouvoir ses relations commerciales internationales. La Chine a des avantages comparatifs, mais la Tunisie a aussi des avantages comparatifs qui peuvent donc porter des intérêts à la Chine. Donc il y a beaucoup de choses à faire entre la Tunisie et la Chine. D'abord, la position stratégique de la Tunisie. Aujourd'hui et dans l'histoire, donc la position stratégique de la Tunisie a été toujours mise en valeur. Donc la Tunisie aujourd'hui, elle est au nord de l'Afrique, c'est la porte d'entrée à l'Afrique. C'est un pays qui a une position stratégique au niveau de la Méditerranée, c'est un pays qui est proche et très proche par rapport à l'Europe, c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui peut constituer un hub par rapport donc à des pays asiatiques qui veulent se développer sur la Méditerranée, sur l'Europe et sur l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui a un présent et un avenir économique assez important. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est plus qu'1 milliard d'habitants quand même. L'Afrique aujourd'hui, c'est un grand marché. L'Afrique aujourd'hui, c'est une moyenne de croissance de 5-6%. Il y a des pays africains qui sont en train d'enregistrer des taux de croissance à 2 chiffres. Si on prend le Rwanda, si on prend d'autres pays. Donc il y a une création de richesse qui se fait en Afrique. Et il y a des besoins communs. Aujourd'hui, l'Afrique peut présenter donc un relais de développement pour la Chine et la Tunisie peut être cette porte d'entrée à ce relais de développement. Déjà, notre système économique, notre climat des affaires, notre ouverture, notre construction démocratique, notre, production locale, notre main-d'œuvre, notre site qui est le site Tunisie,
tout ça, ça peut constituer des atouts sur lesquels les Chinois peuvent miser pour développer leurs relations et leur présence donc en Tunisie et en Afrique. Donc quand on pense développement, on ne doit pas penser d'une manière limitée aux frontières d'un pays où on s'installe. Aujourd'hui, donc on pense région. La Tunisie, c'est le Maghreb. Le Maghreb, c'est vraiment donc un territoire assez bien répandu, un territoire stratégique qui ouvre sur la Méditerranée mais sur l'Atlantique du côté marocain. C'est un territoire où il y a des ressources naturelles assez importantes, où il y a de la main-d'œuvre, où il y a une histoire, où il y a aussi de la volonté, où il y a aussi donc des évolutions qui sont en train de se tracer dans ce Maghreb-là. Et donc la Chine, en étant présent en Tunisie, en renforçant sa présence en Tunisie, peut donc renforcer aussi sa présence dans la région, on peut appeler ça la sous-région, c'est-à-dire donc la Libye, l'Algérie, et puis le Maroc, et puis donc cette grande région du Maghreb arabe. Et puis à travers ça, donc aller plus vers des pays africains qui sont plus intéressants si on pénètre dans ces pays à travers d'autres pays qui sont plus souples, qui sont plus développés, relativement plus développés au niveau de leur climat des affaires, au niveau de leurs procédures, au niveau de leurs lois. Et donc ça peut être stratégique, ça peut être porteur pour la Chine. Et puis aujourd'hui, moi je suis pour ce qu'on appelle le co-développement. Donc moi je suis vraiment, pour moi c'est plus pertinent de parler de sous-traitance. La Tunisie ne doit plus être un pays de sous-traitance, comme ça a été le cas avant. La Tunisie doit s'inscrire dans une approche de co-développement. Donc on doit faire du co-développement avec l'Europe, on doit faire du co-développement avec la Chine. C'est-à-dire, moi je viens aux Chinois leur dire, voilà ce que j'ai, voilà les atouts que j'ai, voilà ce que je peux vous offrir, et vous aussi, voilà qu'est-ce que vous pouvez nous offrir, et essayons de collaborer ensemble dans une approche win-win, dans une stratégie gagnant-gagnant. Vous allez gagner et nous allons gagner. Mais de là à dire, voilà, essayez de gagner sur notre dos parce que nous, on va essayer de ramasser quelques miettes, mais vous allez gagner beaucoup, ça, ce déséquilibre-là, aujourd'hui, n'a plus raison d'être. Donc, moi, je suis dans une approche de co-développement avec donc la Chine. Le co-développement, je le vois au niveau du commerce d'abord et au niveau donc des échanges. Alors, j'ai donné quelques chiffres, je vais continuer à donner d'autres chiffres. Le chiffre le plus alarmant pour nous en Tunisie, c'est le déficit commercial, العجز التجاري. نحن كملنا سنة 2019 بعجز تجاري يمثل رقم قياسي. Le déficit commercial de la Tunisie, fin 2019, c'est un chiffre officiel de l'INS, de l'Institut national des statistiques, c'est un indicateur record. Donc il est de 19,4 milliards de dinars. 19,4 مليار دينار عجز تجاري سجلته تونس في سنة 2019. نحن قبل الثورة العجز التجاري متاعنا كان محدود في مستوى متاع 4-5-6 مليار دينار كان فاتت في تونس قبل 14 جانفي 2011. اليوم نحكيو على 19,4 مليار دينار حقيقة عجز تجاري كبير. Donc un déficit commercial très important et très conséquent. Alors si on essaie de décortiquer ce chiffre, si on essaie de voir un petit peu les pays d'abord avec lesquels on a un déficit commercial, on trouve que le premier pays avec lequel on a un déficit commercial, c'est-à-dire on importe plus qu'on exporte, c'est la Chine. C'est la Chine. Nous avons enregistré en 2019 un déficit commercial d'à peu près 6 milliards de dinars, ce qui est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte donc en Chine. Alors nous demandons aux Chinois d'être plus constructifs dans cette relation. Nous continuerons à importer. Moi, mon téléphone, il est chinois parce que je suis convaincu que ce produit est de qualité et il a un bon prix. Donc, je suis pour continuer à commercer avec la Chine, continuer à développer donc les relations commerciales, mais que ça soit aussi dans l'autre sens, que les Chinois essayent aussi de voir qu'est-ce qu'on peut produire de bien en Tunisie. On n'a pas uniquement de l'huile d'olive et des dattes, on a une industrie électromécanique
qui est vraiment très développée. On travaille avec beaucoup de marques internationales de voitures et les composantes des voitures aujourd'hui les plus développées au monde se font en Tunisie. Nous travaillons avec des grandes enseignes comme PSA, Peugeot, comme donc Mercedes, comme Volvo, comme d'autres enseignes qui fabriquent leurs pièces détachées ici en Tunisie. Nous avons un savoir-faire en matière donc d'électromécanique, d'industrie électromécanique en Tunisie. Et vous, les Chinois, vous avez de grandes concessions, de grandes marques de voitures. On est en train d'importer vos voitures parce que vos voitures sont compétitives, parce que vos voitures sont de plus en plus fiables et sont de plus en plus intéressantes en termes de prix, d'accord? Et ça serait bien si les composantes ou une partie des composantes de vos voitures, vous les fabriquez ici en Tunisie, parce que vous allez trouver le savoir-faire, vous allez trouver la main-d'œuvre appropriée pour ces composantes de voitures. Et puis aussi, donc, moi je vois que la Chine a un potentiel de développement de ces voitures, si on prend ce secteur d'activité, en Afrique. Moi je veux voir plus de voitures en Afrique chinoise, d'origine chinoise. Et vous avez les gammes, et vous avez les prix, et vous avez la qualité. Donc pourquoi ne pas prendre la Tunisie comme un site où vous allez produire des voitures chinoises pour le marché africain? Donc vous allez pouvoir le faire parce que vous allez trouver des sites qui sont très intéressants au niveau infrastructure, au niveau équipement et aussi au niveau main-d'œuvre appropriée. Nous avons des centres de formation, nous avons une jeunesse formée, nous avons aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, nous avons 267 000 chômeurs jeunes diplômés du supérieur. C'est-à-dire qui ont des formations diplômantes, des formations certifiantes, des formations après le bac. Donc, c'est 267 000 donc, jeunes chômeurs diplômés du supérieur qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser dans le développement de votre industrie pour le marché tunisien, mais aussi pour le marché africain qui est un grand marché. Aujourd'hui, par exemple, il y a une coopération qui est très importante à développer encore plus avec les Chinois, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Moi, par exemple, j'ai eu une relation avec les responsables de Dongfang, donc un consortium d'États, et surtout avec une branche qui est spécialisée dans l'énergie et dans la construction des centrales thermiques au charbon, c'est-à-dire la production d'électricité à base de charbon. طاقة بالفحم. bon الفحم معروف انه ملوث، هذاك علاش دونك قبل ما كانوش يستعملوه ياسر ولا توا حتى معناتها ما عادش يحبوا يستعملوه خاطر يخرج السي او 2 اي دونك يلوث. لي شينوا اون ديفلوبي سنين معناتها طوروا تقنيات انهم معناتها يولدوا الطاقة بالفحم نظيف، معناتها ce qu'on appelle donc produire de l'énergie avec du charbon propre. donc عندهم تقنيات ينظفوا الفحم وما يخليوش يديجاج الغاز سي او 2 وحتى الغاز سي او 2 سي لي ديجاجي يلقاو فاش يستعملوه اوترومون ويولدوا الطاقه بلي سنترال تhermiques au charbon. Et les centrales thermiques au charbon, ça peut produire de l'électricité, ça peut donner beaucoup d'électricité. علاش نقول ça c'est très important et c'est très pertinent pour la Tunisie. خاطر نحن من مشاكلنا الكبار انه معناتها في مجال الطاقه ما عندناش ce qu'on appelle un mix énergétique. نحن الطاقه نتاعنا مثلا الضوء يجيب الاساس من الغاز. من الغاز معناتها الغاز تدخل في البرودكسيون دو الكتريسيتي، والغاز معناتها السوم نتاعو غالي والبريم نتاعو قاعد يزيد. دونك كلفه الانتاج هذاك علاش تلقاوها توا ستيك عامله معناتها عجز ب 2000 مليار. العجز نتاع ستيك عجز تاريخي 2000 مليار دو ميلي معناتها 2000 مليون دو دينار معناتها 2 مليار دينار عجز في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، على خاطر معناتها elle est dépendante des fluctuations de prix ou de l'importation de gaz. وذاك علاش العجز الثاني، نحن العجز الاول قلت مع الصين، العجز الثاني مع الجزائر، مع الجزائر اللي نجيبوا من عندها في الغاز باش نجموا نعملوا برودكسيون معناتها ديليكتريسيتي. دونك اليوم شنو الاقتراح؟ الاقتراح انه لازمنا نمشيو تونس فيغ سكون ابل ان ميكس انرجيتيك، معناتها نوليو ننوعوا في مصادر توليد الطاقه. ومن تنويع معناتها مصادر تنويع الطاقه فما لو شاربون بروبر، ولي شينوا سون تري فور دون لي سنترال تيرميك en charbon propre. عملوا déjà في المغرب
je crois il y a 2 centrales thermiques en charbon propre تعملوا في المغرب في مصر زاد كيف معناتها وتونس بعد معناتها وقت اللي الاقتراحات موجودين نجموا ننوعوا معناتها la production d'électricité à travers une centrale thermique au charbon qui sera faite avec les Chinois par exemple en PPP. نحن اليوم عندنا قانون الشراكه ما بين الخاص والعام اللي نجم يسمح معناتها باش on allège معناتها نحاولوا نلينوا ونحاولوا نبسطوا في الاجراءات في مجال الصفقات العموميه ونعملوا شراكه مباشره مع معناتها شركه دوليه صينيه une société d'État ce que eux ils appellent des sociétés d'État pour مثلا créer une centrale thermique au charbon propre en Tunisie pour diversifier les origines de la production d'électricité. Une centrale thermique au charbon peut créer 6000 emplois, par exemple, et peut nous créer beaucoup de potentiel en matière de production énergétique. Et je termine sur un point, il y a aussi tout ce qui est technologie. Aujourd'hui, Rahou, il faut être clair. Aujourd'hui, il y a des changements énorme تغييرات كبيرة على المستوى الدولي اليوم نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال نحكيو على الذكاء الاصطناعي اليوم نحكيو على 5G ونحكيو على 6G les Chinois commencent à parler de la 6G carrément d'accord اليوم معناتها on parle du digital on parle de اقتصاد المعرفة l'économie du savoir on parle du numérique الرقمنة اليوم في الصين وصلوا يعملوا في عمليات جراحية معناتها يبدا الجراح في منطقه والباسيون في منطقه اخرى ويعملوا معناتها عمليه اديستانس بالانتليجنس ارتيفيسيال اليوم معناتها بالذكاء الاصطناعي نجموا فما مهن باش يندثروا اليوم دراسات تعطي انه من هنا 2030 70% من المهن الحاليه la cartographie des métiers va disparaître dans quelques temps مثلا خبير محاسب مهنة خبير محاسب معناتها d'ici 4 ou 5 ans ما عادش تكون موجودة على خاطر avec la big data aujourd'hui معناتها ماكينات تعمل لك les états financiers والقوائم المالية والتحليلات ولي راسيو نتاع مؤسسة اقتصادية اليوم مثلا الطب la médecine va changer اليوم مثلا فما بالابليكاسيون على لي سمارت فون نجم انا نعمل ما عادش نمشي للراديولوج نعمل معناتها تصويره على بدني وعلى اعضاء من بدني بالتليفون نتاعي بالابليكاسيون ونبعث تصاور لي راديو هذوما الطبيب نتاعي اللي هو متواجد معناتها في بقعه اخرى في العالم ينجم يكون الطبيب نتاعي موجود في الصين مثلا وانا من هنا نبعث له التصاور نتاعي ويبعث لي معناتها هو الدياغنوستيك نتاعو ويبعث لي ايش لازمني نعمل وكيفاش لازمني معناتها جو مو سواني دونك اليوم التطورات في المجال التكنولوجي تونس ما لازمناش نزيدوا نعمقوا لا فراكتور تكنولوجيك لا فراكتور نيميريك دونك اليوم لازمنا نربطوا اكثر علاقات في هذا الميدان خاصه وعندنا شباب مغروم ياسر بالتكنولوجيا شباب مكون انا ندرس في ليكول ناسيونال سوبيريور دو لانفورماتيك اي دونك لينسي سي اون ايكول اللي معناتها فيها كل عام مهندسين يخرجوا من خيرة ما عنا ويمشوا ياخذوهم بلدان اجنبيه معناتها الاوروبيين ينتدبوا les Européens recrutent nos ingénieurs informaticiens et les ramènent en Europe. Vous les Chinois, vous pouvez bénéficier de ces contingents d'ingénieurs tunisiens informaticiens, les fixer ici à travers des projets que vous pouvez lancer ici. Parce qu'aujourd'hui, on croit beaucoup à la technologie, on croit beaucoup à votre savoir-faire technologique, on croit beaucoup à l'intelligence artificielle, on croit beaucoup au numérique. Et donc, vous pouvez trouver une plateforme de production et de développement en matière de numérique et d'intelligence artificielle qui va beaucoup vous servir et beaucoup vous intéresser pour un co-développement. Donc, moi, je prône un renforcement des relations avec les Chinois. C'est des relations stratégiques. Il faut aller vers la Chine, il faut travailler avec les Chinois et il faut adopter ce qu'on appelle une approche de co-développement, c'est-à-dire une stratégie win-win. Michel de Montaigne, un grand écrivain français, disait « Mieux qu'une tête bien pleine, une tête bien faite » et les Chinois ont des têtes bien faites. Merci. شكرا. أنا باش نتكلم باللغة العربية لكن نستسمحكم باش نعمل الكلمة اللي باش نرحب بها باللغة الفرنسية باش ينجم سعادة السفير توصل له الرسالة. D'abord, je voudrais remercier Madame Badra Galoul pour son invitation. Et aussi, je voudrais la remercier pour tous les efforts qu'elle est en train de faire pour le développement de tous les secteurs qui concernent la Tunisie. Je
voudrais aussi remercier son Excellence l'ambassadeur de la Chine en Tunisie pour sa présence et aussi de sa présence du début de la séance jusqu'à la fin de la séance, parce qu'on a l'habitude généralement que les ambassadeurs assistent à l'ouverture des travaux. Et l'excellence ambassadeur a participé du début des travaux à la fin. Et donc je le remercie pour ça. Et comme je connais son amour pour la Tunisie, on compte énormément sur vous pour développer les relations chinoises avec la Tunisie. Merci Votre Excellence. سادة الحضور مرحبا بكم. أنا سعيدة جدا باللقاء معكم باش نتحدثوا في موضوع يهم العلاقات التونسية الصينية. نشكركم كذلك على رحابة صدركم اللي انتم كنتم موجودين من أول الحصة وقعدتوا إلى معناها انتهاء أشغال هذا اللقاء. بالنسبة للعلاقات التونسية الصينية نعرف اللي هي علاقات انطلقت منذ الاستقلال 9 سنوات خلينا نقولوا من الاستقلال التونسي. بادرت الصين بإنشاء العلاقات مع تونس، معناها خلينا نقولوا السفارة الصينية وجدت في تونس قبل أن تتولى تونس معناها تحل السفارة متاعها في الصين. فانطلاق العلاقات الصينية التونسية كان بمبادرة من الصين سنة 1963، ومن بعد 9 سنوات من فتح السفارة الصينية في تونس فتحت تونس سفارتها في الصين في 1973. خلينا نقولوا اللي انطلاق العلاقات بين الصين وتونس كانت في فترة معناها في أول الإنشاء متاعها كانت علاقات بروتوكولية أكثر منها علاقات معناها متطورة في المجال الاقتصادي، لأنه حتى حد ما ينكر وخلينا نقولوا معناها هذايا حاجة معناها موجودة اللي هو رغم الاختلاف وإلا البعد ما بين القارة الإفريقية وين موجودة فيها تونس ووين موجودة الصين، فما معناها مسافات كبيرة وكبيرة جدا، فما اختلافات كبيرة كذلك على مستوى الإيديولوجيا، معناها هذا يراو يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار. هذوما من الأشياء اللي خليت معناها العلاقات من الأول بالكل، خاطر كنت معناها باش نتحدثوا على تطور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية بين الصين وتونس. العلاقات من الأول كما قلت كانت علاقات بروتوكولية أكثر منها معناها علاقات مبنية على تعامل اقتصادي ما بين تونس والصين. العلاقات هذه تطورت في ديسمبر 1983، خليني نقولوا هذه المحطة يمكن اللي بدأت العلاقات تعرف نقلة نوعية ونمروا معناها إلى الأمور اللي هي أكثر ملموسة وعلى مستوى الواقع. وقت اللي تم إمضاء الاتفاقية المؤسسة التي أسست للجنة المشتركة التونسية الصينية في ديسمبر 1983، وهذه كما قلنا يمكن منذ هذا التاريخ بدأت العلاقات تجسم على أرض الواقع فعليا بأشياء ملموسة بقطع النظر عن الجانب الدبلوماسي اللي هو كان يسود العلاقات معناها من أول إنشاء العلاقات الصينية التونسية. تكثف التواجد الصيني في أفريقيا، ومن خلال العلاقات هذه مع أفريقيا توجدت وتطورت العلاقات مع تونس. نجم نقولوا في الألفية الثانية، خلينا نقولوا بكل صراحة والأخ معز كان يتحدث على هذا، عرفنا ما يسمى بالطوفان السلع الصينية. هذا معناها واقع يزلنا نقولوه. في الألفية الثانية عرفنا ما يسمى بطوفان السلع الصينية، لأنه الصين هي بطبيعة الحال وحتى حد ما ينجم ينكر هذا هي قوة اقتصادية، القوة الاقتصادية الأولى. وبطبيعة الحال العملية هذه في إغراق السوق الإفريقية ولا التونسية بالسلع الصينية في الألفية الثانية خلق نوعا من الإشكاليات، وهو اللي أدى إلى العجز التجاري اللي معناها نعيشوه في علاقاتنا مع الصين. لكن الحمد لله تطورت العلاقات السياسية والدبلوماسية، لأني أنا خليني نقول حاجة بكل صراحة، أنا نعتبر اللي أي حاجة نجموا معناها نحقوها مع أي بلد كان، إذا كان ما فماش إرادة سياسية
لتغيير الواقع الموجود راهو ما نجموا نعملوا حتى شيء، لأنه مثل هذه العلاقات مع البلدان الأخرى خاصة مع البلدان معناها اللي تفوقنا خبرة وتجربة ومعناها قوة اقتصادية، إذا كان ما فماش إرادة سياسية وعلاقات سياسية تكرس هذه العلاقة الثنائية وتقلل من معناها الانعدام التوازن، راهو ما نجموش نوصلوا لحتى شيء. لأنه القرارات وكما قال معز هو قبيله عايشنا في حلم، معناها اللي قالوا معز معناها بكل صراحة يخلينا نحلموا، وهو بين معناها لو بوتنسيال الموجود، بين الإمكانيات اللي نحن نجموا نستغلوها. تونس شنو اللي عندها لي زافونتاج كومباراتيف، والصين شنو تنجم تعطينا. لكن انا نرجع ونقول باسكو انا نتحدث على الجانب السياسي ومعناها القرارات السياسيه في هذا الاطار، اذا كان ما فماش قرارات سياسيه، اذا كان ما فماش علاقات سياسيه في اعلى مستوى من الدوله ما بين رئيس الحكومه والدوله الصينيه ولا رئيس الجمهوريه والدوله الصينيه، راهو ما نجموش نحققوا كل معناها ما يمكن تحقيقه من اشياء تكون ايجابيه، ونخلطوا خاصه للرابور غانيون غانيون، لو وين وين. دونك لو وين وين Monsieur l'ambassadeur, suppose des décisions politiques, suppose un pouvoir politique, suppose une volonté politique pour pouvoir dépasser les obstacles qui existent pour réaliser ce rapport. فنقول وهنا باش نبين فما مجموعة من الإجراءات ومن الأشياء اللي تمت اللي ترجمت على إرادة سياسية من طرف الجانب الصيني ومن طرف الجانب التونسي لتجسيم أكثر ما يمكن من التقارب هذايا ومن الجدوى الاقتصادية، لأني نعتبر أن الجدوى الاقتصادية لا تتحقق بدون وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى لتجسيم كل هذه القرارات. كما قلت أنا نعتبر اللي التبادل الاقتصادي ما ينجم ما التطور هو التطور عبر الفترات الكل، معناها منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس. العلاقات الاقتصادية تطورت بتطور العلاقات السياسية والعمل على بذل الجهد واتخاذ القرارات الناجعة في هذا الإطار. وقت اللي جاء الحديث على طريق الحرير في 2013 والمبادرة اللي أطلقها الرئيس الصيني من أجل إعطاء أكثر جدوى لطريق اللي هو يخلق علاقات متطورة بين تونس والصين، أنا نحب نذكر اللي طريق الحرير ويظهر لي معناها زملاء تكلموا على يمكن فرع واحد. أنا نحب نذكر اللي راهو طريق الحرير هذايا يتحدث على دو فولي، زوز فروع. أولا الطريق البري للعلاقات الاقتصادية والتبادل الاقتصادي بين تونس والصين، وفما كذلك الطريق البحري. دونك المبادرة هذه متاع طريق الحرير هي واللي انخرطت فيها بطبيعة الحال تونس فيها زوز فروع، وهو الطريق البري والطريق البحري، واللي هو بطبيعة الحال باش يسهل وباش يطور. وهذا معناه ذكاء كبير أنا نقول من الطرف الصيني ومن الصين، اللي معناها رغم نجاحها وقدرتها على أن تكون القوة الاقتصادية الأولى، لكن هذا ما يمنحش أنها تواصل في كل مرة في تطوير هذا الزاد الاقتصادي اللي موجود، وهذا الذكاء الاستراتيجي وهذا الإرادة السياسية. لأنه أنا نقول كانوا ينجموا يقولوا ككل قوة اقتصادية أنا موجود على أرض الواقع قوة اقتصادية ونجموا يقعدوا مكتوفي الأيدي، وهذا مع الأسف السياسات اللي تتوخاها معظم البلدان الأخرى، اللي أنا تقول عندي نجاح في مجال ما نقف غادي ما نحاولش نطور ما نعملش استراتيجيات. هذايا من الأشياء اللي نحن يلزمنا في تونس ولا في إفريقيا بصفة عامة نتعظوا من هذه الطريقة العمل الناجحة والاستراتيجيات. إذا كان ما فماش رؤية مستقبلية، إذا كان ما فماش استراتيجيات، إذا كان ما فماش الفولونتي عزيمة على مواصلة النجاح وتصدر معناها كل المراتب في مختلف المجالات، ما نقدموش. الصين رغم أنها قوة اقتصادية إلا أنها
تواصل في كل مرة أن تطور معناها النجاح متاعها، أن تدعم هذا النجاح متاعها، أن تستغل كل ما لديها من إمكانيات مع مختلف الأطراف لتطوير معناها المركز اللي هي وصلت له على المستوى الاقتصادي بمبادرات سياسية. أنا نعتبر، خليني نقول، نعتبر طريق الحرير هذه والمبادرة اللي تمت في 2013 هي مبادرة سياسية بطبيعة الحال للقرب أكثر ما يمكن من مختلف البلدان، لتكون انعكاسات المبادرات السياسية هذه والقرارات هذه على الاقتصاد الصيني وعلى مختلف المتدخلين. باش نتحدث على مجموعة من الآليات، لأنه أنا نعتبر اللي النجاح في الاستراتيجية هذه ولا النجاح في التبادل الثنائي يقتضي وضع آليات ومبادرات. دونك فما مجموعة من الآليات توضعت في العلاقة الثنائية بين تونس والصين، وهذه الآليات مثلا تتمثل في فما خليني نذكر اللي المبادرة هذه نتاع حزام التاريخ اللي تحولت معناها اللي معناها انخرطت فيها تونس، هي تمت في الدورة الثانية من منتدى التعاون الدولي في 25-27 أفريل 2018، واللي قادوا وفد من وزير الخارجية التونسية ورجال الأعمال. هنا نحب نتحدث على الدور السياسي ومشاركة وزارة الخارجية بالتنسيق مع رجال الأعمال لتدعيم هذه المبادرات، لأن المبادرات هذه راهي ما تمشيش وحدها، المبادرات هذه ما تنجحش وحدها، المبادرات هذه إذا كان ما فماش آليات لتدعيمها ولا لإنجاحها راهو ما نجموش نوصلوا إلى أي تطور اقتصادي. هناك كذلك مجموعة من الزيارات تمت، وهذاك علاش أنا نحكي على الإرادة السياسية. مجموعة من الزيارات تمت بين الصين وتونس. هناك زيارات رفيعة المستوى قام بها مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني لتونس في 2016، وتبعت هذه الزيارة للوزير مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني إلى تونس، تلته زيارة رئيس الحكومة التونسية في 2018 إلى الصين. هذه كيف زيارة حتى كان تبدو للبعض معناها هي زيارة رسمية لرئيس حكومة، لكن راهو أنا نعتبر اللي مثل هذه الزيارات هي اللي توضع حجر أساس لتطوير العلاقات. فمثل هذه الزيارات ما نحبوهاش بطبيعة الحال تكون بروتوكولية، وما تنجمش تكون بروتوكولية لأنه الصين تعودت على العمل والنجاعة، لكن زيارة رئيس الحكومة التونسية في 2018 مع وفد من رجال الأعمال كان لها دور هام في تطوير هذه العلاقات. والمطلوب لتجسيم الحلم ولا كل ما قالوا معز جودي من إمكانيات لتطوير العلاقات، هذايا ما ينجم يتم إلا بتكثيف مثل هذه الزيارات الرسمية اللي يقوموا بها رؤساء الدولة ولا رؤساء الحكومات ولا وزير الخارجية من مختلف الدول لتطوير هذه العلاقات ووضع آليات لتجسيمها. هناك كذلك منتدى التعاون الصيني الإفريقي. هناك كذلك ولادة المجلس الأعلى لأعمال التونسي الصيني، وهي منصة للتواصل بطبيعة الحال ما بين رجال الأعمال التوانسة ورجال الأعمال التونسيين. مثل هذه الهياكل الغير رسمية ولا الغير حكومية هي اللي قادرة باش تنشط المبادلات التجارية، خاصة نعرفوا وقت اللي يدخل القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص ديما عنده النجاعة أكثر يمكن من القطاع العام، لأنه فما الدولة اللي هي ترسم السياسات ويلزمها تاخذ المبادرات الجريئة لإنجاح معناها تعاون ثنائي بين البلدان، وفما المؤسسات الغير حكومية اللي هي ديما عندها لو رابور هذاك نتاع الربح، هي اللي يلزمها تنشط زاد كيف
في هذا الإطار واللي يمكن ينقصنا خلينا نقولوه في إطار التعاون سواء كان معناها على مستوى رفيع المستوى بين الدول ولا على مستوى المنظمات والجمعيات الغير الحكومية هو التقييم. يليتنا نقيموا مردودية معناها هذه الأطر اللي معناها توجد وتنشط في المجال العلاقات الصينية التونسية، لأنه في تقييمها باش نشوفوا شنو العراقيل، لأنه حتى حد ما ينجم ينكر ونكونوا صراحة مع بعضنا اللي فما العديد من العراقيل الموجودة في معناها التواصل بين الصين وتونس، العديد من العراقيل اللي موجودة على مستوى التشريع، على مستوى القانون، اللي موجودة على المستوى اللوجستيك، معناها اللوجستيك في التعامل والتبادل التجاري والاقتصادي بين الصين وتونس ثقيل. سيت لوجستيك تري لورد لأنه فما بعض المسافات، لأنه فما عقلية ولا يمكن النمط الاقتصادي يختلف في البلدان الزوز. فما في تونس عندنا العديد من العوائق على مستوى الإدارة اللي تخلي معناها هالمبادلات هذه معناها تنجح. هذاك علاش أنا نقول التقييم هام، لأنه وقت نصارحوا بعضنا في جلسات العمل اللي تتم على مستوى يمكن رؤساء الدول ولا وزراء الخارجية ولا على مستوى الهياكل الغير رسمية، يلزم تطرحوا الاشكاليات، خاطر سي بو دو فوندر ان ريف، معناها كنا نحلموا بطبيعه الحال اكثر من الاستثمارات يمكن ما بين الصين وما بين تونس، لكن خلينا نكونوا صراحه، اذا كان اون با في لو دياغنوستيك معناها فير لو دياغنوستيك دي ديفيكولتي، وحتى حد ما ينجم ينكر وجود نحن معناها مع بلدان اخرى يمكن اقرب لنا اللي هي فرنسا وايطاليا واسبانيا، ونعرفوا اللي رجال الاعمال ولا المستثمرين سواء كان الاجانب ولا التونسي اللي يحب يمشي يعمل انفستيسمون في الخارج يلقى صعوبات كبيره على مستوى التشريع، على مستوى الصرف معناها لي لوا بانكير، على مستوى الصفقات وغيره. فما اجراءات ثقيله تعطر هالعمليه هذه. دونك فما بالك بطبيعه الحال التبادل التجاري هذا اللي باش نحبوا نطوروه ما بين تونس والصين كما قلت مع المسافات البعيده، معناها غيان كو لافريتمون، معناها انت البضاعه ولا كيفاش باش تمر بها عبر المجال البحري ولا المجال الجوي، الاشكاليات مع الديوانه، الاشكاليات مع البنوك. دونك انا نقول اذا كان نحبوا نمشيو في ومثل هيك اللقاءات، وانا كما قلت نحب نشكر الاخت بدر قعلول على طرح مثل هيك معناها اللقاءات، لانه في اللقاءات هذوما نحاولوا نحن بطريقتنا بطبيعه الحال نبينوا اللي راهو ممكن النجاح، لكن النجاح هذا لا يمكن ان يكون معناها عنده جدوى إلا أولا كما قلت بإرادة سياسية من أعلى مستوى الدولة في اتخاذ قرارات جريئة معناها في مختلف ما بين زوز الأطراف للقيام بمبادرات، وكذلك الحديث والتعرض إلى الإشكاليات والنقائص الموجودة، لأنه كان ما صلحناش النقائص والإشكاليات الموجودة ولا ما عملناش حتى ان بيلون متاعها ولا ما عملناش جرد متاعها وإلا معناها ما قدمناش مقترحات باش نقعدوا ديما نتحدثوا على تطوير العلاقات الثنائية معناها بنظرة تفاؤلية بدون الرجوع إلى الصعوبات وكيفية معناها الحد من هذه الصعوبات وإيجاد الحلول. والحلول هذه تنجم تكون موجودة من الطرف التونسي وكذلك من الطرف الصيني، لأنه هو بدو الطرف الصيني يعرف معناها الأرضية، هو على اطلاع بالأرضية القانونية والتشريعية والاقتصادية واللي موجودة في تونس، وينجم يعطينا مقترحات من موقع بطبيعة الحال التجربة ومعناها الزخم اللي موجود عنده في إطار المبادرات. ونحن زاد كيف في معناها في تونس يلزمنا نقوموا بأكثر ما يمكن من الإصلاحات ومن الرؤية الواضحة والاستراتيجيات لإنجاح المسار هذايا. دونك تحدثت على الإرادة السياسية اللي أنا نعتبر لي دو غران اكس اللي نعتبرهم يلزمهم يكونوا موجودين، هو الإرادة السياسية وكذلك التقييم وتقديم مقترحات لإنجاح هالمسار هذايا
متاع انجاح التبادل الاقتصادي، والكنا نعرفوا اللي فما ان بوتنسيال انورم موجود عند الصين، وكذلك تونس قادره بمعناها الموقع الاستراتيجي نتاعها ببعض القطاعات اللي تونس معناها تنجم تنجح فيهم. لكن اذا كان ما تكونش عندنا اون استراتيجي وما تكونش عندنا رؤيه، وانا نقول اللي مثل هالهياكل كما قلت الموجوده سواء كانت الحكوميه ولا الغير حكوميه، اذا كان ما تكونش عندها اون فيزيون. شو معناها اون فيزيون؟ مثلا وقت اللي نحكيو على المجالات اللي يلزم تونس تنجم تساهم فيهم في انجاح معناها عمليه التبادل الثنائي، اذا كان انا في تونس ما عنديش شنو ما لي سيكتور، يلزمني نعرف شنو ما لي سيكتور، كيل سون لي سيكتور اللي انا نجم نساهم بهم في التبادل الثنائي مع الصين. ما نجمش انا زاده نمشي نتوجه للصين معناها بتجربتها وبالقوه الاقتصاديه اللي عندها ونهز لها مثلا مشاريع لا تتماشى مع قدرتهم هما ولا لا فالور اجوتي اللي هما موجوده عندهم. دونك اذا كان ما نعملوش ان ابروفونديسمون دي سيكتور اللي نجموا نحن نتبادلوا فيها مع الصين، واذا كان نحن زاد كيف ما نسوقوش، لانه يعني هذا هو معناها انت تحب تطور العلاقات نتاعك مع الصين وانت ما قمتش بعمليه تسويقيه للقطاعات ولا المجالات اللي انت تنجم تمشي بهم للصين. خاطر كما قال معز قبيله العجل التجاري هام وهام جدا، معناها اللي نحن نجيبوه من الصين واللي نحن نهزوه للصين سي ريان دو تو. يفو سو دوموندي بوركوا، علاش هالعجز موجود نعرفوا اسبابه، لكن انتقلناش فيما رحنا يزلنا ننتقلوا في مرحله اخرى في دراسه الاشكاليات والحلول، لانه الاسباب الناس الكل تعرفها، اسباب تشريعيه لوجستيه متعدده الاسباب، لكن طرحناش بدائل، طرحناش شنو ما المجالات اللي نجموا ندخلوا بهم للصين. يعني نتحدثوا، وانا بيدي قبيله تحدثت على اغراق السوق، تحدثت على الطوفان نتاع السلع، لكن انا شنو اللي نجم نهز غادي؟ انا شنو نجم نهز انا في اطار المبادلات؟ عندي سيغمون معز قبيله تعرض الى العديد من القطاعات، لكن هذايا ما يكفيش بهذه الطريقه، يلزم تكون عندنا ان دياغنوستيك ان تابلو دو بور، ونتصور هما الصين هذايا اللي يخدموا به. دونك لازم تكون عندنا نحن بيدنا اون فيزيبيليتي، لانه انجاح مثل هذه العلاقات الثنائيه على مستوى التبادل الاقتصادي ما تكون كان برؤيه وما تكون كان باستراتيجيه، واذا كان غابت هذه الرؤيه وغابت هذه الاستراتيجيه بطبيعه الحال ما نجموش نقدموا. اللي نجم نقولوا اللي رغم اللي معناها في تونس مرينا من 2011 الى تاريخ اليوم بصعوبات كبيره، حتى حد ما ينجم ينكرها، اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه، لكن على مستوى بكل صراحه على مستوى العلاقات مع الصين كانت فما نوع من الإرادة السياسية لاقتحام السوق هذايا، ولا اقتحام ولا العمل مع هذا الشريك اللي هو الصين، لكن هذايا ما يكفيش. يلزمنا دونك أنا من التوصيات اللي نقترحها هو وضع حقيقة آليات لتقييم شنو اللي قمنا به، ومحاولة وضع إيجاد حلول، لأنه لو كان ما لقيناش الحلول باش نقعدوا كل مرة نعملوا مثل هذه اللقاءات ونحكيوا على الأرقام، وباش نلقاو ساعة يمكن الأرقام تدهورت ولا قعدت معناها قعدت هي بيدها. نحن شنو عملنا وشنو يلزمنا نعملوا؟ تحدثوا قبيله على رغبتهم في تعليم اللغه الصينيه في تونس، شفت كيفاش معناها هما توجهوا الى مختلف المعاهد اللي عندنا والكليات لتدريس اللغه الصينيه. نحن شو عملنا زاد غادي؟ كيس كنا في للغه العربيه ولا لمحاوله معناها، خاطر راهو اللغه سي ان هانديكاب ماجور. La langue est un handicap majeur pour les relations économiques ou culturelles avec la Chine. Donc aussi, ils ont
فما دي موتور كي فيكول، فما حاجات هي اللي تسهل العمليه، فما حاجات تزيد تحط انفران، تزيد تحط عائق. دونك هذوما الاشياء الكل يلزمنا تكون عندنا فيهم رؤيه، تكون عندنا فيهم نجاعة لتطوير أكثر ما يمكن من العلاقات الاقتصادية. وأنا نختم باش نقول اللي راهو بدون إرادة سياسية في اتخاذ القرارات الناجعة، une volonté politique au niveau de la part de la Chine et de la Tunisie pour prendre des décisions concrètes et animer encore plus ces rapports, le rapport bilatéral avec la Chine, que ce soit culturellement, économiquement et même politiquement, est impératif et nécessaire. Établir aussi un bilan de ce que nous pouvons nous faire au niveau du marché tunisien pour exporter vers la Chine, et aussi voir nos besoins. لأنه إذا كان أنت في تونس ما عندكش رؤية، ما تعرفش حاجياتك. Si en Tunisie nous ne savons pas nos besoins et donc on ramène à tort et à travers, excusez-moi du terme, donc des produits qui ne sont pas nécessaires pour la Tunisie. Donc là, on est dans le cadre d'un déséquilibre des forces. Parce que c'est un déséquilibre, c'est un manque au niveau de la vision. Donc, انعدام الرؤية في التعامل الاقتصادي مع الطرف المقابل، كي تبدا ما عندكش une vision automatiquement باش تمشي لاختلال التوازن. معناها هنا ما نرجعوش فقط إلى القوة الاقتصادية ولا القوة العظمى اللي هي الصين بارابور لتونس، لكن زادة هذايا معناها le déséquilibre. Quand on a une vision، نعرفوا نحن ce qu'on veut, ce qu'on peut faire là-bas et ce que هما en Chine peuvent faire, les Chinois peuvent faire en Tunisie، نحن نوليو هالعلاقات هذيا ولا هذا العجز وقت اللي أنت تدرسوا مليح تنجم تقلص منه، خاطر هو توا موجود. نتيجة أنا نعتبر من الأسباب الأساسية هو انعدام الرؤية في العلاقات الثنائية. كي تبدأ ما عندكش رؤية في التعامل مع الطرف المقابل، أقوى منك ولا قدك، راك ما تنجم تحقق حتى شيء، لأنه وقتها نمشيو في سياسة سايب الماء، سامحوني في الكلمة على البطيخ، et معناها هذايا اللي يزيد يعمق. أنا franchement je suis confiante du futur de nos relations avec la Chine, parce que je suis dans la certitude que la Chine a toujours eu une vision, d'abord une ouverture d'esprit, ça c'est très important, une volonté de s'ouvrir aux différents partenaires, et cette vision et cette ouverture de la part de la Chine doit être suivie bien sûr d'une volonté politique pour la Tunisie de bien choisir les domaines dans lesquels nous devons investir et où la Chine devrait investir en Tunisie pour établir un équilibre et pour arriver à ce rapport de gagnant-gagnant, même s'il est difficile vu le rapport des forces, et là on est conscient, mais ce qui est sûr, au moins permettra de remédier au déséquilibre لإعادة خلق التوازن في العلاقات الثنائية بين تونس والصين. وشكرا جزيلا. شكرا لمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، وشكرا كذلك لسفارة جمهورية الصين الشعبية على إتاحة هذه الفرصة اللي نعتبرها في الحقيقة موضوع العلاقات الاقتصادية أو الشراكة التونسية الصينية. في اعتقادنا تمثل أحد الإجابات الرئيسية ربما للأزمات المتعاقبة في تونس وفي المنطقة ككل، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي يعني لم تتقدم فيها المؤشرات حتى منذ 2011. أنا سأذكر بحدثين، يعني حادثة أولى رواها لي أحد القيادات الفلسطينية في الستينات، كان يتدرب في الكلية الحربية في بكين، وقال أن كانت السيارة الوحيدة التي تجوب شارع رئيسي في بكين هي السيارة التي تنقل هذا الوفد، مما يدل أن الصين حقيقة هي يعني من المعجزات الاقتصادية في العصر الحديث، واستطاعت من سنة 1949
صحيح عانت بعض الصعوبات في الخمسينات والستينات، ولكن منذ تجربة دينغ زاوبينغ في 1977 في النقلة الاقتصادية في السياسة الاقتصادية الجديدة، الصين دخلت يعني مرحلة جديدة جعلتها اليوم تقريبا هي القوة الاقتصادية رقم 1. 13 تريليون دولار هو يعني حجم الناتج الداخلي متاع الصين، وهي ضمن مجموعة اقتصادية ضخمة اليوم، هي مجموعة البريكس اللي تحتوي على تقريبا ثلث معناها الاقتصاد العالمي، وكذلك لها بنك ضخم أكثر حتى من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي الذي يبلغ رأس ماله تقريبا 100 مليار دولار. هذا البنك التابع لمجموعة البريكس اللي هو اليوم تقريبا من المنافسين الكبار للصناديق المالية العالمية التقليدية. السؤال المطروح، هذه الأرقام وهذه الطفرة الاقتصادية الضخمة، لماذا نجحت الصين وفشلت شعوب ودول أخرى ربما ليست هناك بيناتها مسافات كبيرة في الزمن؟ لأن جمهورية الصين أقيمت في 49، وهناك دول استقلت في الخمسينات ليست بعيدة، معناها تونس أو دول المغرب العربي ككل، اللي قامت علاقات بين الصين وتونس تقريبا في سنة 64، وظلت 9 سنوات حتى تفتح تونس سفارة في الصين ويصير هناك معناها تبادل دبلوماسي بين البلدين. واعتقد أن المنطق السياسي هذا هو الذي حكم الذهنية التونسية في التعامل مع دول أخرى في الشرق، خلافا للسياسات التقليدية والعلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بشكل عام. أعتقد أن الجواب حول سر أو سبب نجاح الصين وتجارب أخرى شبيهة وسبب فشل تجارب تنموية أخرى منها تونس ودول كيفها هو خيار التنمية المستقلة وخيار السيادة الوطنية وخيار الاستقلال الوطني والقرار الوطني المستقل والاختيارات الاقتصادية التنموية التي تنبع من إرادة تلك الشعوب وتلك الدول. أعتقد هذا هو الدرس الذي ينبغي لنا أن نعيه أن اليوم، لأن هذه المسألة في علاقة بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والصين. هل هناك إرادة سياسية حقيقية أن تستفيد تونس من ما تتيحه القدرات الاقتصادية الصينية من إمكانيات أم لا؟ أعتقد أن هناك مجالات لا تحصى ولا تعد يمكن أن نستفيد منها. أولا أن تونس تحتاج إلى مشاريع تاع بنية أساسية وبنية تحتية ضخمة لكي تغير وجه الحياة ولكي تخلق الثروة. تونس تحتاج إلى شبكة نقل حديدي ضخمة تربط كافة مدن تونس، لأن النقل هو من الأسباب الرئيسية لتقدم الدول وخلق الاقتصاد. أيضا تونس تحتاج إلى بنية في المواني، بنية أساسية كبيرة في المواني وحتى في المطارات. تونس تحتاج أيضا إلى حل إشكالية المياه التي ستشاهد عجزا يعني محققا خلال السنوات الماضية. تونس أيضا تحتاج إلى أن توظف وتستثمر في الطاقات يعني البديلة، وهذه المجالات هي من المجالات الخصبة والمجالات الكبيرة اللي تستثمر فيها الصين والتي نجحت فيها الصين في دول كثيرة خاصة في إفريقيا. يعني دولة مثل رواندا اللي كانت في التسعينات يعني حرب أهلية اليوم تحقق نسبة نمو تقريبا ب 11%. في جزء كبير من هذه الطفرة الاقتصادية اللي حدثت في رواندا، في جزء كبير منها هو الشراكة والعلاقات الاقتصادية المتينة مع الجانب الصيني. نفس الشيء مع أثيوبيا. اليوم رواندا تصدر الهواتف الجوالة من صناعات رواندية بشراكة مع الصين إلى السوق الصينية.
إذا كان ثم إرادة وثم إيمان حقيقي أنه يمكن لأن يكون هناك خيار تنموي مستقل بعيدا عن كل الإملاءات أو إرادة خارجية يراعي مصلحة ذلك الشعب، فإن النجاح ممكن. إذن نحن نحتاج إلى هذه المشاريع الضخمة، وهذه المشاريع الضخمة هي الكفيلة بأن تنقل تونس من وضع إلى وضع، وأن تترك يعني تخرج جانب العلاقات التونسية الصينية من جانب الهبات، لأن الاعتماد والنظر إلى هذه العلاقات الاقتصادية من جانب هيبة هنا وهيبة هناك وبناء مستشفى هنا وكلية هنا أو مدرسة هناك، أعتقد هذا غير قادر أن يحل مشاكل الاقتصاد التونسي. الاقتصاد التونسي يحتاج أن يتحرر القرار السياسي بأن يخرج من دائرة العلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي ومع فرنسا وإيطاليا والدول التقليدية الشريكة لتونس، اللي هي في حد ذاتها في أزمات اقتصادية غير قابلة أن تحل مشاكلها، فما بالك أن تحل مشاكل معناها شعوب أخرى. احنا في تونس يجب أن نكون صريحين، أحد الأسباب الرئيسية لعدم جدية التعامل يعني الواضح ويعني الناجز مع الجانب الصيني ومع مجموعات أخرى اقتصادية مثل دول البريكس هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، لأن هناك نخبة سياسية وحتى اقتصادية تشكل وعيها وتشكلت علاقاتها وتشكلت مصالحها مع الغرب، ولا تعتقد أن لتونس طريق واحد للتنمية سوى طريق التقليدي والكلاسيكي مع الاتحاد الأوروبي، مع الشركات الأوروبية ومع الشركات الغربية والشركات الأمريكية. ما عندهمش تصور أنه من الممكن أن ننجح أو هناك إمكانية أن تنجح علاقات اقتصادية استراتيجية مع الجانب الصيني فيها رابح رابح، لأن الصين تاريخيا لم تكن دولة استعمارية ولم ولا تقدم مساعدات ولا تقدم مشاريع ولا تستثمر في أي دولة في العالم وفق شروطها وفق مناهج إملاءاتها، ولا تدخل الجوانب السياسية في معاملاتها مع كل دول العالم، وخاصة شفنا في الدول الأفريقية هي تاجر مستثمر، مصالحها مؤمنة، مصالح الدولة المعنية مؤمنة، تستطيع أن تستثمر وأن تضخ الأموال، وليس لها ما تمليه على هذه الشعوب. نحن يجب أن نكون على وعي تام بأن طالما لم يكن هناك تغيير حقيقي في ميزان القوى السياسية في تونس، لأن حتى بعد الثورة 60 أو 70 عام حكمت تونس بنمط اقتصادي ونظام سياسي له توجه غربي ليبرالي مرتبط بالرأسمال العالمي، ولا يريد ويدير ظهره إلى كل إمكانية تنمية مع شعوب ومع دول أخرى يمكن أن نستفيد منها. حتى بعد الثورة لم تحدث هذه القطيعة، استمر هذا الوضع، وهذا هو السبب الرئيسي. استمر هذا الوضع لمدة 9 سنوات لأن لم يحدث تغيير عميق في البناء السياسية وفي المناويل معناها الاقتصادية وفي التموقع متاع تونس، التموقع الجيوسياسي والتموقع الاقتصادي وتموقع تونس في الاقتصاد العالمي. هذا هو الأساس يجب أن يراجع. ما لم يراجع هذا بقرارات جريئة، أعتقد أن ستبقى الشراكة والعلاقات التونسية الصينية فرصة مهدورة بالنسبة للتوانسة وللشعب التونسي، واللي نحن نعتبرها من الأسباب الرئيسية ومن الأساسيات الرئيسية ومن الفرص التاريخية اللي أتيحت لشعوب عديدة بأن تتقدم. الإرادة السياسية هي عكس مصالح من الشعب التونسي. يعني هناك شعوب أخرى مثلا المغرب هو نظام محافظ ونظام رجعي، ولكن مع ذلك ارتأى أن ينقل الاقتصاد المغربي من وضع الارتباط العضوي والكبير مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة أكثر تقدما بمئات المرات من نحن مقارنة بتونس مع الصين. يعني حجم الاستثمارات في المغرب الصينية لا يقارن. حجم الجالية الصينية المقيمة في المغرب والمستثمرين الصينيين في المغرب وحجم المبادلة التجارية في المغرب أعتقد عشرات المرات. نفس الشيء حتى في الجزائر وفي دول أفريقية عديدة. تونس هناك فيتو وهناك موقف وهناك إرادة سياسية
بأن لا تتم هناك نقلة حقيقية في تطوير مبادلتنا التجارية ومبادلتنا الاقتصادية مع قوى أخرى صاعدة يمكن أن تعطي متنفس لهذه الشعوب. بطبيعة الحال ثم مشكل أيضا يتعلق بالجانب الصيني، هذا الجانب التونسي الذي يتحمل هذه المسؤولية في إخفاق أو فشل يعني مسار أو تطوير هذه العلاقات التونسية الصينية. أيضا الجانب الصيني هناك إشكال كبير يتعلق بالانخرام في الميزان التجاري والعجز الكبير وغير مسبوق حتى في دولة في العالم. أعتقد ما سمعتش سي معز أن ثم دولة في العالم تصدر ب60 مليون دينار وتستورد ب6 مليارات معناها من دولة أخرى. هذا بصراحة معناها رقم معناها مضحك. وأعتقد أن الجانب الصيني أيضا مطالب بأن يراعي هذه الإشكالية مع تونس، وأن يتم هناك تفاوض ونقاش جدي وعميق حول تعديل هذا الخلل معناها الكبير، لأن 0.0 من رقم معناها لصالح تونس من رقم المبادلات التجارية. أعتقد أن هذا رقم لن يشجع على أن تستمر هذه العلاقة، وأن يكون هناك أفق حقيقي يحفظ مصالح منها الشعوب الكل. هناك إمكانيات كبيرة في السوق التونسية في التصدير، هناك يعني إمكانيات كبيرة في أن توظف تونس كمنصة في اتجاه أوروبا وفي اتجاه دول الساحل والصحراء في إفريقيا. تونس من حيث الموقع الجغرافي والاستراتيجي تستطيع أن تلعب دور في يعني تشبيك العلاقات التجارية وفي تثبيت الطريق الحزام والطريق كمشروع يعني استراتيجي ضخم يهم شعوب كل هذه المنطقة. وأعتقد أن ما العمل السؤال المطروح إذا اعتبرنا أن هناك إرادة سياسية متلكئة في تونس وتماطل وليست لها رغبة ولا نية في أن تمشي في هذا الطريق وأن تفتح هذا الأفق للاقتصاد التونسي، لابد أن يمارس ضغط، وهذا مهم جدا. نحن لا يمكن أن نسلم بأن هذه الحكومات وهذه الأنظمة غير راغبة في هذا المسار. إذن لن نبقى مكتوفي الأيدي، بل لابد للشعب التونسي أن يتحمل مسؤوليته عبر النخب السياسية المؤمنة بهذا الخيار وبهذه الرؤية، عبر المنظمات الوطنية وكذلك المجتمع المدني، وهذا نموذج من النماذج في الحقيقة نشوف فيها أن يتم هناك ضغط حقيقي على هذه الحكومة بأن لا تتعلل للشعب التونسي أن ليس هناك إمكانية للتنمية، وأن الفقر وأن التخلف وأن البطالة هو قدر. القدر هو إرادتهم هم التي لا ترغب في فتح أبواب وآفاق هي مفتوحة، ولكن هي تغلقها نتيجة مصالحها الضيقة، لأن قلت هؤلاء مرتبطين بمصالح وشبكات اقتصادية عالمية ما عندهمش مصلحة في أن الأسواق هذه تتغير، وأن هذه الشبكات وهذه معناها المصالح تتغير في غير معناها مصالحهم. وهذا هو الإشكال الحقيقي، في حين أن الشعب التونسي له مصلحة حقيقية في أن ينفتح على الاقتصاد الصيني، وأن يستفيد من هذا البرنامج وهذا المشروع الحزام والطريق، وأن يستفيد وأن يندمج أكثر مع الدول الصاعدة حديثا دول البريكس، وأن يوظف كل الطاقات، وأن يستفيد من كل التناقضات الموجودة في العالم. اليوم العالم لم يعد محكوما من الغرب، لم يعد يحكم من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، هناك قوى صاعدة، هناك روسيا، هناك الصين، هناك البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند. هذه كلها دول من شأنها أن تكسر ذلك معناها الانفراد الغربي والرأسمالي العالمي بشعوب العالم الثالث، وهذا من شأنه أن يعطينا أريحية أكثر في تفاوضاتنا في مفاوضاتنا وفي علاقاتنا الاقتصادية، ونعتقد أن هناك الكثير من نعمله. إذن نحن نعول مجددا على هذه اللقاءات وهذه المناسبات، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنخب السياسية والاقتصاديين والإعلاميين أن يمارسوا كل أشكال الضغط على الحكومة وعلى المنظومة الحاكمة من أجل أن تدخل في مسار جدي وحقيقي في تطوير علاقات استراتيجية مع الصين، وفي جلب مشاريع ضخمة عملاقة تستحقها تونس وتحتاجها تونس أكثر من أي وقت مضى. وشكرا.